ano pa tiya? Maditred, oo. Ano? Kumbaga tornilyo pa, ha? Maditred. Madiri na mawawaray gamit na ano, di na hiya makakahugot. Mm. Di nga ni bumoto kay ura-ura na hinkahuot diri na kaya. Bagan sugad ba ito? It's not that doomsday perme. Iton akon na baga gin tatagan ning bugat diyan sugad dinhi nga aton pagkairo istorya. Pero it punto laban naton nga ah, tama ba iniya na nga aton nasusulsog? Kay may ada kita mga alibyo nga nahihikay. Oo. Pero itong siringit mga tag-obserbar, siringit pipira nga mga eksperto, all of this are mga temporaryo laba. Band-aid lang nga mga solutions. And hopefully, itong mga long-term nga mga solutions in eksakto nga iginhahan ay. Ha? Kay para baga mamayada gadman pulos it pag inantuson. Saring pa ito nga paghuot hit paha. Ha? Pag ano pa, hugot pa hiton na tornilyo nga masisiring so that diri kita may kita lalauman o nina ano nga mga tidaraon nga adlaw labi pa kay again amo manini panahon nit Pasko ba pero it seems nga nadi-defeat it spirit ano hiton realidad nga ultimo it aton kakaunon didhet sunod naton nga pangaon it pamilya sunod nga pangaon it pamilya bangin inin naging kukuno-kuno pa yan na nga baga oras. Diba? Anyway, it aton la baga papadangat di ayo, ito laba nga aada iton aton mga natuinan, nagbibiling hito nga mga pamaagi. Together hiton aton mga private sector nga mga stakeholders, may ada ginihimo nga baga mga paniguro. Sana lang, saring ko pa, an may sinseridad dito, an may kasing-kasing nga paghingita taga tinuod nga igahatag nga ayuda hit aton kabugtuan ha diri kay mga higayon la kay para makapabukalas sin kwarta ngan pagkurakuton onina ha usahit pinakamapaitan no nga iton kaantusan in even iton kinabuhi iton mga tawo ginihimo nga puhunan hiton pipira dida gobyerno para mangurakot no well maupay nala nga waray uyuni han kongreso ang ginhangyo ano dida naton pagkarostorya din nag-agi nga adlaw nag-aro ikaw Martires ha hin an aton ombudsman Samuel Martires di natugutan iton kowa pagpapadangat iton nga ira mga audit observations kay siring nakakawurok kuno badaw that is a layer of protection karuyag kuhaon. Anyway, waray ko na itong tuguti han Kamara de Representantes didahan pag-wrap up nira hadton ira paghingaday han budget proposal for 2024. Anyway, yan ang akulop. Ito naton pag-irestoryahan. Mabalik kita hinididi nga pagtaga humayan. Mabalik kita hinini nga pagtaga bugas. Executive Order 39. Pero this time, it mga impact na. Nakadto na kita. Iton mga iba-iba nga mga otoridad. Kay nagpipinamati kita hiton mga sitwasyon dida hiton aton mga nagpipinakababati rather nga tikang hitaton mga otoridad nga amo initat problema no so didihin nga issue hiton aton pagtagabugas labot la hiton na paghatag hin ayuda importante nga didto kita aton productivity it aton rice production and competitiveness. Kay kung buhi-buhian ito, siguro naman makakaaghat ito pagbutong tipaigbaw. Ngan maisahing guti it aton na production. Kung baga mauro pa yung production, di rin na kita masari ginduro. Didihiton aton importation. Just as what the President have emphasized yesterday. Haniya pagyakan dito sa Singapore nga ngay kuno kita maleksyon dida hito nga ang Pilipinas amot sitwasyon han Pilipinas sumarigla ang Pilipinas in importation sakup na impira nga mga katuigan adaya na kay diri na sugad kaabri iton importation iton mga countries nga dati aton kinakadtuan gintataknan na kita hain na kita waray sering pahanakbati nga caught holding the bag but nothing in it. No? So, siringit mga eksperto, aadi iton posibleng angay pagtatagan ng bugat. So, nakadto kita hiton hugpon mga negosyante, nakadto kita hit private sector nga engaged in sa gadini nga business. Kadi kita hiton aton mga kilala mga ekonomista nga dirila kay mga aada ha posisyon nga aada hiton Department of Finance, Budget and Management dirila.
talagang mga ekonomista hira. Parehas ba kan Winnie Bunsod, parehas ba kan siya Lumagno, mga ekonomista ini nga itira mga kinaon amo na iton. Iton mga researches nga kikinahanglan ngan paunan o igpapahigayon iton mga rekomendasyon out of these researches nga ginhihimo. Ha? Sige. Pagbalik naton, i-share ko iyo ang aton nahikay, dida ini nga mga interview ito naton national media. ABS-CBN, TV5, GMA, aton iton nakukuhaan. Himbaga mga impormasyon, dida iton irapinan mamakianan nga mga opisyales sa atubangan hini nga mga kasugaran. Alright. Break la ako, madali ala. DYVL Aksyon Radyo Newscast. Ang masunod nga notisya indurot hayuhan. Joy dishwashing liquid. Sa isang patak ng Joy, doble na hugasan kesa paste. Ang militar nag-report hin makababaraka nga utro nga paghibalik hin mga Chinese swarming activity di dinhi West Philippine Sea upod hin tulo ka dosena ini nga Chinese fishing vessels hingkit-an dida ang tulo nga land features dida pala inihan nakalabay nga pera ka semana. Hapahayag ang Armed Forces of the Philippines Western Command nasaring nga aerial patrols ginpahamtang hadtong September 6 ngan 7 nagpapakita 23 ini nga mga Chinese fishing vessels didi ni Rosul Reef 5 ha Escoda Shoal ngan 2 naman ha Baragatan Bank. An pag kinadugangi itong presence sining mga Chinese fishing vessels, nag-iisa itong kabaraka kasumpay naman ang posible maging epekto hini, ida itong kanang Pilipinas Maritime Security, Fisheries Conservation, Territorial Integrity, sugad man ang pag-preserve itong marine environment. Ini nga mga aktibidad in surok na intention dida West Philippine Sea, nga nakaamot ini, itong kamatiwog-tiwog dida ini nga sitwasyon han rehiyon. Oras alas 5:10. An oras hatag hayuhan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Aksyon! Radyo! Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. DYVL, Voice of Leyte. Tikang #1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato at kaldero Tanggaling for everyday Amo ito kon smart and dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo ngan bakterya. Bahid para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic #1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste Heavy duty limpyo kada pahid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Aksyon! Radyo! Bitoy po, ang kinsenas pa kanjoy, maabot kinsena ba? Ginayat namon, ang magnanay nga cherry nga honey. Hagi nga ni anak, kahon ako gudhan una, nakakadamo ako naghuhugasin ha paste. Ma, may radyo'y kinsinas pak na. Usa nga pataklahan, Joy, damo na tak nahuhugasan. Ha paste ko, pwede ngayon kadamo, bagat kinahanglan, dugan utro para makadamo. Ha, Joy? Malimpyo haw sa kapatak, doble na ang kadamo, naabot kinsinas pa. Pwede umapi? Hain naman kamo. Pag-o nga Joy kinsinas pa. Doble kada mo nga paghugas sa Joy, kay nakabase ha third-party test nga nagamit hinsakto na kantidad versus brand X space. New Joy Kinsenas Pack. 2 times sa dami ang nahuhugasan kesa paste. Kaya abot kinsenas. Aksyon! Radyo! Champion Blue Bar, mas pinabango, mas pinabango, mas pinabango. Ang baretang nagpapaputi, mas pinabango pa kesa dati. Abot kaya pa rin. Champion Blue Bar, mas pinabango. Aksyon! Radyo! Matapos ang 8 linggo ng pagpapadala ng iyong mga entries at 8 linggo ng pamimigay ng libo-libo piso nationwide mula sa Peerless Products Manufacturing Corporation at Champion Kalaatana, maraming salamat sa lahat ng sumali. Pero hindi pa tapos ang Peerless Products Anibersaryo Milyonaryo dahil may grand draw pa sa September 16, 2023 live sa DZRH News Television kung saan mamibigay pa tayo ng 1 million
million pesos at libo-libo sa regional at consolation prizes. Peerless Products Anibersaryo Milyonaryo. Makiselebrate sa 60 years ng Peerless kasama ang champion Kala at Hana. Peerless Products, nananatiling tapat na walang katapat. See posters on our official Facebook page for more details. Promo period is from July 2 to September 1, 2023. Per DTI Fairtrade permit number FTEB 168864 series of 2023. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Champion Blue Bar, mas binabango, mas binabango, mas binabango. Ang baretang nagpapaputi, mas pinabango pa kesa dati. Abot kaya pa rin. Champion Blue Bar, mas binabango. Malaksi nga resulta ng laboratory ng X-ray yan imobiling pakadtula ha FCE Polyclinic and Diagnostic Center. Oo, mga sangkay, mga bago, state-of-the-art ang ira mga lab equipment, sugad itong X-ray, ultrasound, clinical laboratory ng ECG. Diri na kamo mahulatin maiha kaya yung X-ray and ultrasound result makukuha dayon sa kubin 20 minutos. Ang complete blood count makukuha lahin 5 minutos. May daliwa tira hypertensive profile, sugad ang FBS, RBS, BUA, creatinine, total cholesterol, HDL, LDL, triglyceride, sugad liwatan electrolyte profile, potassium, sodium, chloride, calcium ng pH ug liver profile, at phos total bilirubin, B1, B2, SGOT, SGPT. Available gihapon ang hemoglobin A1C, CRP ngan H. pylori. Ang resulta hini nga mga examination makukuha mo dayon sa kublahin usa ka oras. Pakadtuhan mga moderno ngan bag-o nga mga gamit pan laboratorio ka FCE Polyclinic and Diagnostic Center. Gindudumara ni Dr. and Mrs. Francisco C. Estanislao, Senator Inahi nga dalan syudad han Tacloban. Ang butika Estanislao mag-usa hiton klinik. Buino balik kita di dahil nga aton pagkahampang saring paman aada iton usah iton huhuna-hunaan hini nga pagtagabugas baga naririmadi magud ako hini kay for the longest time kita pag alangman personally baga waray kita hinin umabatin man nga problema growing up and then growing old. Pagka diri ini usahan naton mga challenges may dakisakat kasi kita guti ay nga nga asyang gingkukuhaan naton mga kaganak di dahan panginahanglan. Pero yan ang mga panahon siring ko bisan kita nakakaabat kita ito nga dako nga kakulangan aton larangan hiton production larangan hiton pagkilala ngan ungod nga pagbulig ito naton mga mag-uruma. So kuray kita hiton makaabot dida hito nga aton rice self-sufficiency. Kaya sumarig man kita han importation just like what was confirmed mismo han aton presidente, no? So an mga direction yan dalagihap bisan nasa ring nga diri kita angay sumarig hito at this point in time bagayan waray pagpipilian, tama ba? Nasa ring naliwatit aton mga taga Department of Finance, hala, it solusyon, import kita hiton nga mga bugas. It pinakadako nga maibubulig, kuhaon, it baraydan nga kaburuhisan, no? Temporary reduction in tariff, if not zero. My goodness, amo ba ini? It angay, amo ba ini? It sadang, ha? Kaya ang Department of Finance nagpropose hin temporary reduction of rice import tariffs kay basiko mabuligan nga maibanan maghamubo iton presyo hiton bugas. Syempre kay di man kita nasarig nila iton importation aton local production waray man sugad dito nga dako nga pag improve amo nga aadi kita hiton importation. Nasa ring iton nga mga aton mga opisyales didto hiton kauluhan nga kun iibanan iton importation rather iton tariff hiton importation magbabarato kuno iton pagbaligya hini nga bugas.
pa daw. Anyway, asya gud man liwat ini an igin pahamtang. Ikaw DOF Secretary Benjamin Diokno, after saying nga nasyakira nga nagpalusa ng Executive Order 39 kay waray man nga niya tira din na Pilipinas, nakadto ko nira Japan, waray hira kalibutan. In short, waray hira konsulta ha. Pero nasiring hiya nga gimpapaluyuhan nira an Executive Order 39. Ito ba nga price cap 41 ngan 45. Labot lahiton an igin rekomendar hini nga aton Finance Secretary igpahigayon ito nga kaibanan hiton buhis nga pagbabaydan ha oras nga na import kita hini nga bugas. So may ada kasi hiton mga porsyento. Dida hiton pag i-import. So kung ikaw aada hiton, nabayad ka hin 35% hiton rice import tariff rates. Kung itiya proposal aada, di nga ni ibanan, diri altogether, diri kita nala magpapabayad. Ha? Nga oras nga masulod na nga hiton imported rice, no? Kay an rason maupay kuno ini nga hapag kaya na aton inihatatagan ning bugat kay para sigurado ka nga una may supply, ikaduha diri magmiminahal kay waray man haros kaburuhisan nga igin papataw hiton dida, no? So aamo ini iton baga usa han punto. Saringhan report, ikaw Finance Secretary Diokno, ini naghatagin bugat nga ay nalaanay kuno kita pag ininsister hiton competitiveness naton ha hini nga larangan kay talaga naman waray kita ha pag waray kita igagasad, waray kita igaato hinsugad dini nga mga kabutangan. Baa kumbaga iisipon mabudlay ko ito nga baga waray kita igaato kay after all siring niya may ada man unta kita igo nga mga lugar dinhihin baga pag-umhan while naiigo kita hito naton mga bagyo kalamidad maaram naman may da naman kita hiton iton aton resiliency program makusugman ha diri kunula lugaring eksakto kompleto iton pagplastar hiton mga ungod nga mga proseso salit diri rayo nga natatabo ini sugad na hiton nga mapipirit kita nga diri nala sumukot hiton taripa hiton kaburuhisan bisan ma-importin bugas pero diri ito karigsigon nga waray hito mga pagklaro waray hito magaging babasaran in fact usang ekonomista Hiruhimangraw hiton Foundation for Economic Freedom usa ini hadton na mga napamakianhan tanaton mga kasagabay dito Metro Manila dida ini nga istoryahon hiton nga pagtaga tariff reduction or zero tariff and other things adiman ito nga statement. We have some of course bases but they're subject to a lot of uncertainty, no? So but the basic fundamental features are that we are importing rice now, so the current reference prices are now at the $600 range, which are kind of unprecedented over the last 15 years. The last time we had these kinds of prices, that was in 2008, 2009. Okay. And not only that, we are further bloating the cost of this already $600 rice with an additional 35%. No, so we freight it in, so the cost insurance freight, then we apply the tariff rate. So and then the free on board is already at $600. So this is really making our rice artificially expensive. So by removing that 35% additional expense, we're trying to make imported rice cheaper so that we could alleviate the local supply situation and in an effort to be able to avoid these dramatic price increases. Mm-hmm. So that's the basis of the calculation. Zero, of course, is better because, right, so you're saying we were arguing that 35% is artificially bloating the cost of an already expensive imported rice. So to minimize the bloat, you just zero it out for now. Now, the reason why we cite it as temporary is because we acknowledge that there are other stakeholders in the rice industry, and they had their reasons for arguing for protection of the domestic rice industry. So granted, however, we believe that under the exigency of circumstances, namely the soaring price increases and much more expensive imported rice, it is timely to be able to at least temporarily
repeal or at least dramatically reduce the tariff rate. Now, for those parties who are afraid of import surge, there is no need to fear because actually, again, as I said, rice is unusually and abnormally expensive in the last month up to the present. So that actually will boost the competitiveness of the domestic rice industry because the cost structure of domestic rice is still largely stable up to now. No, so if the world price is going up, then our local rice farmers, for instance, will be more competitive. Now we're already seeing actually a favorable impact before the price ceiling was imposed when the farm gate price was already increasing. And this could be directly attributed to the increasing cost of imports. Well, given some lags, because that's where we have uncertainty. So the back of the envelope assumes some kind of instantaneous adjustment. We just need to allow for some lags, no? So for instance, for a long time, we've had about a 1.3 margin of the wholesale price over the estimated landed cost. But when the world price started to go up, we saw this margin being squeezed, no? Because it takes time for the local market to be able to adjust to changing circumstances. Now, when those adjustments came, then we felt it, no, quite sharply when the retail prices of rice started to go up. So that accounts for the government decision to put a price cap at least on the commonly consumed rice, namely regular milled rice and well-milled rice. As you did suggest, though, there are other untoward consequences of this rice price ceiling. I appreciate the objective of trying to curtail the potential activities of price manipulators, but there are more direct ways of addressing it. And the Philippine Competition Commission and plus other agencies have the tools at their disposal to run after abuse of dominant economic position and all of these other anti-competitive practices. The price ceiling, though, has unintended consequences that we have already been seeing and we have been warning policymakers about. For instance, the essential disappearance of regular milled and well-milled rice. Now, I've been monitoring the news, and true enough, a lot of retailers, some have accepted selling at a loss. But you can expect this to be very rare. Nobody wants to lose money, right, openly. So they'd rather try to hold on to their stocks or sell in the meantime, focus on selling the uncontrolled variety products, which are the special and premium rice. And this is indeed what we're seeing in all of the palenques in the metropolis. The NFA no longer has regulatory functions after the passage of the rice tarification law. So its function is now limited to maintenance of the buffer stock for emergency purpose. So the other regulators will have to be primarily the Philippine Competition Commission, especially if it's anti-competitive behavior, and also Department of Trade and Industry for price manipulation under the Price Act. All right. But let me just point out now, a problem with all of these hoarding is lack of data. If we try to hail anyone to court, obviously the lawyer for the defense will say, okay, how do you prove that there was hoarding? You need to prove, so there's a statement in the law which is the indicator of the hoarding. But you can't have that indicator without baseline data. What were the stocks before the alleged hoarding, right? And then you can show that, okay, you kept more stocks for too long a time, and that qualifies the legal basis for charging hoarding. But if you don't have baseline information at the level of the individual enterprise, then no case can be successfully prosecuted. Right now, there is no system that I am aware of that compiles inventory data. There are periodic efforts by the PSA through the annual surveys of business and industry, but this is a sample survey. And then occasionally there's a census survey, but this comes multiple years apart. There's no way we have a database that is able to shed light on alleged hoarding in real time, as it were, as events are transpiring, as we have seen. Events are transpiring within the past days, weeks. So we need this kind of very
fine-grained information for food stocks throughout the country across all enterprises. That is a very daunting challenge. Well, we are quite bamboozled now by this price situation. And the immediate answer is, of course, more production from the domestic side because the foreign side is not delivering. But I hope that that's a temporary thing driven by some policy distortions from actually just one exporting nation. Which is So India. in the meantime, so India, that's India. So in the meantime, we need to boost domestic production. Although if you have a more longer term perspective, it should actually be productivity and competitiveness. And those two go together. The more productive you are, not because you're pumping in more inputs, but really with the given inputs, with the given land, you're able to squeeze out more output because you planted better seeds, because you're adopting the better farming practices, you're better able to control your pests. With all of this, you'll be able to be more competitive, drive your costs down, and to be able to converge to the costs of production that you observe in the rice exporting countries. That is the longer term solution, as it were. Now, let's not be so ambitious that eventually we'll be completely able to close the cost differential. I think that we should at least increase the level of local self-sufficiency through competitiveness enhancing measures without necessarily having to punish ourselves with a stringent target of full rice self-sufficiency. Ayan damo ito nga iyagin na taganhin na bugat pero makabibido ko sa hadtong baga siring inin bumalang ha naton na pamatian di dahito nga interview kan mimiha ANC iton kamatuuran nga ang pamakianan niya nasa ring dapat ginbabasar iton baga mga sugadini nga mga palisiya dida iton hingpit gud nga pagpanginano hingpit nga pag-aram dapat may baseline kita diba ano't existing yan na so that aset babasaran mapait kay waray ngayon sugad dito nga ahensya din aton nasod nga direkta may ada kumpleto hito nga pagkukuhaan may da iton na PSA pero diri iton we have had ako may dana kita ito baga mga sugad dito nga experience sa PSA in fact kay siring pa man di ba man kita hadto baga sayo dito nga mga buruhaton ansyahan ko ito nga pagbati ha era bago pala kita hadto dati ha RDC igim papakian ako kun ano man inihira is this really representative hiton aada na actual talaga nga kabutangan kay ini nga era survey man la ini nga ira diri man ito comprehensive diri man parehas ba hiton na ginhihimo yan nga kunta dako na hinduro nga aktibidad manginginspeksyon hiton mga mga warehouses kay para manginano kita kun may hoarding or waray tuod ba nga may ada supply o waray piran ani han nakalabay dida inihiya nga mga klasin ani oo ha ini actually may dahito nga data kay bisan nga ni kita din na region we could provide that pero ang sinisiring hini nga ekonomista nga waray partikular nga ahensya nga natuinan para magko-consolidate ito nga nga para pag kita ba sumada kakadaon naton amo ini iton hulagway awambot if ka matinuod adto nga iyagin na si siring ini Dr. Ruel Briones hiton Foundation for Economic Freedom damo ito hiya nga mga bagay-bagay nga ginhunahunaan na angay pagbuhaton pero amo iton baga sitwasyon nga sareng paniya grabe kita at mga kalugaringon dinhi ko hinihaya na purot ito nga nasa ring paman nga pagkabot naton hiton aton self-sufficiency supposedly it aton gintatagan hinbugat actually damo na tanan na in fact ansyahan naton nga igpaangbitin mga mag-uruma grupin mga mag-uruma amo gihapon iton gini-emphasize nga didto kita hitaton productivity it aton rice production iton rice production industry pwede ba naton inihiya asay iton ig-modernize asay huwaran hito ginadako nga pundo nga ungod ka nga maaabatan ito hiton aton mga mag-uruma magtaranom hinhumay
Damo na kasi, tuod damo net billions nga ginhuwad nga da. Pero diri man lagi nakikitaan. Waray pa man umunhan iton aton rice production. Diri pa man naton na-achieve iton self-sufficiency. No? Salit, diri makukuha nga ma-import good kita. And then, nagpapadayon it ayat. Yan na, kaya diri na kita sugad kadagmit lang nga makakahangyo hito dito. Makato na kita iba nga baga mga surok, dinala din hito naton Asian neighbors. No? Iton notisya nga aton nahikay, kakulop, dinagaging adlaw. Adto kita ha, Argentina napalit hito nga bugas. Sigunta mabarato ito. It logistics nga kinahanglanon iton dida, it transport iton dida, banging barato ito ya, pero all things considered, mahal lagi hap. Diba? Anyway, sige. Papadayon kita dida iton pagpaangbitini, tikang mismo hiton nga mga natutuinan mahumanla iton pahinomdom. DYVL Aksyon Radyo Newscast. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang pagsarig ha importation kay para mapunan ang supplyhan bugas ngan iba pa nga mga food commodities, diri inin pinakamaupay nga pagpili o pagpipilian sa ring ini ni Presidente Marcos samtang nga yagintagring bugat ang kaimportante i-develop ang kananasod agriculture sector kay para makasigurado nga iton pagkaon magpapabilin nga igo ngan mahingangadtuan han kada Pilipino. Ini ang leksyon nga kinahanglan naton na dagmit nga mahibaruan ngan iya tinagan himbugat nga diri man pwede nga magpadayon la nga masari gin importation kay amo na iniya na iton kabutanghang Pilipinas. Didahan nakalabay nga mga katuigan ang pinakamasayunay la amo na iton ma-import la dugang nga bugas, dugang nga mais, import hiton tanan sa ring inihan na presidente didahan 2023 Asia Summit ha Singapore. Ngan ang pandemic nagpakita ha aton o nagtutduha aton nga diri inin eksakto nga pagpili o desisyon ngan adi importante yan na nga maleksyon na kita hini ngan mag-develop ito na aton agricultural sector ngan hadton mga ambisyon nga hautro nga higayon mahimo nga ikahatag ang igo nga supplyhin pagkaon ngan presyo nga maarakos para hiton mga Pilipino siring pahan presidente. Oras alas 5:36. An oras, hatag haiyuhan. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. New Joy Quincenas Pack. 2 times sa dami ang nauhugasan kesa paste, kaya abot quincenas. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. DYVL Voice of Leyte. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man hin tubig, balik ingat lagi hapon ang salog. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax floor wax manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Champion Blue Bar, mas binabango, mas binabango, mas binabango. Ang baretang nagpapaputi, mas pinabango pa kesa dati. Abot kaya pa rin. Champion Blue Bar, mas binabango. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, Shield Bath
Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Champion Blue Bar, mas binabango, mas binabango, mas binabango. Ang baretang nagpapaputi, mas pinabango pa kesa dati. Abot kaya pa rin. Champion Blue Bar, mas binabango. Pagmadalagan niya kabayo ay patala dyan. Junior Pusong. Nangayo ko ugi mo baton diha. Hindi rin ko ginatagin nga baton. Kaya di ko rin hindi na surprise. The Adventure of Junior Pusong. An anak han bayani hakanginan, an maghahatagin kaliawan hakadaman. The Adventure of Junior Pusong. Iyo mababatian alas 3 nga daha alas 5 hiton kulop kada Domingo. Sa anumang bagyo, asahan niyong laging on duty kasama niyo 24/7 sa pagbabantay sa pinakamainit na balita. Laging handang maghatid ng pinakabagong impormasyon. Walang sawang aagapay sa inyo para sa serbisyo publiko. Ito ang DYVL, Voice of Leyte. Hindi matitinag ng anumang kalamidad. Alright, balik kita, tidita naton pagkahampang. So, as siya itong baga mga sitwasyon, hakabugusan ito nga panlantaw no sa nga ekonomista, nga diri, kumbaga, associated hin kunhain nga kampo. From there, kuha kita, hiton, di private sector talaga. Nahikay ini nga interview kan Tony Chu, hiton Agri-Nurture, CEO inihiya, hitong private business, nga aada iton era paghataging bugat iton mga produkto ha agrikultura. Inira, anhit era mga programa. Nagpapatuman inira, iton era di dabaga mga productivity, pero largely hira gimbabaligya ininira ngadto gawas ito naton nasod. Siring pa baga balikad ada. Pero syempre kay Adaman hirahito yan nga siring pa man different phase ba hit production din na Pilipinas. Adiri makuha ginpapangaruan ni nira hito nira mga panlantaw. Pamatiin na good niyo. In English like iya baga mga pagbiyakan. Pero basically maintindihan nimo kung ano talaga it problema, no? Coming from the private sector, ada good talaga permi itumbok good nga pag-igo hiton irestoryahon ano talaga init sitwasyon ano't problema paunano iniyaw hubaron kay waray ito kanithin kun ano paman nga pamulitika, no? Pero saring pa sometimes adala tira nga tanan there for the picking pero diri asay tututukan nga gin sa sentruhan for some reasons didihit aton mga taga-gobyerno. Pero sige la, it point laban naton nga ada ito hiya nga baga mga opportunities, ada ito yung mayda sugadini, and probably kung sektor ka mo dida, bangin usa ini hiton iyo mas halarong pa nga pagpapangina noon so that didto kita, gabay daw kita, probar daw kita nga ira baga mga sistema, no? So adiman ini hiton ni Chu, hiton Agri-Nurture, sa inihang successful nga kompanya, dida halarangan hin pag-production ha agrikultura. Pamatian ta. This rice problem is more on the macro side. We have neighbors suffering from a shortfall in terms of harvest. We have neighbors aggressively buying for their buffer inventory program, and we have neighbors preparing for war. So it's a lot of geopolitics and macroeconomics. So we have to look at long-term solutions post the Rice Cup program. First thing first, I think the rice tariffication law need to be reviewed. There are some provisions there that are not advantageous to the country as a whole. For example, you're not supposed to restrict NFA from importing rice because NFA is supposed to be the agency in charge of the food security, particularly rice buffer inventory. So restricting NFA's ability to import basically leave the
responsibility to provide enough supply to the local market, to the private sector. But private sector will only step in when there's a profit to be made. So I do not agree that NFA should be the option to allow NFA to import rice should be totally taken out. They actually pass on the importation the right to import or the authority to import to PITC, but PITC belongs to another department. PITC is under DTI. DA is in charge of agriculture and food security. So NFA's mandate is to provide 15 days of buffer inventory for the country. However, if you only allow NFA to buy local rice, we have seasonality issues in terms of rice availability every year. So this seasonality problem can only be addressed by importation in the short term, in the foreseeable future, because attaining rice self-sufficiency will take years, if not decade, to achieve. When you say total harvest of about 20 million metric tons, you're referring to paddy. Okay. From paddy to rice, you only recover like 50 plus to 60%. So there's always that shortfall, and you also have to account for the necessity to keep inventory. So overall, the real shortfall, demand and supply wise, we are looking at about 5 million metric tons of shortfall every year. We want to promote the new technology. We want to promote the shift of consumption towards rice corn blend, because from my perspective, I think as a Filipino, we want to promote local. We have to support our local industry. Otherwise, one day we will end up, even if we have money, we have no place to buy our food. In terms of the per capita consumption, if you look at what you have just mentioned, our per capita consumption is 118 kilos per capita, which is very, very high. That actually includes a lot of wastage and overconsumption. So if we can go back to the proper management of the entire value chain, we should be able to slowly bring down the per capita consumption to below 100 kilos. So that will actually solve a lot of problems. When you bring down the per capita consumption, you mean reduce the spoilage, improve the post-harvest facility, and also offering alternatives such as corn, such as other carbohydrates to bring down the over-dependence on rice. We have to do a lot of promotion. There's a lot of headwinds because originally the Visayas and Mindanao region are corn consumers, but because of the cheap importation of rice in the last 2 decades, we have turned our consumers into just rice consuming public. So we have to reintroduce corn as a staple to our Visayas and Mindanao constituents. Damo nga baga plastada iton hiraba bugos gulit ni ragin aadman, so kinikita iton kabutangan din na Asia siguro usa ko no itot pressure nga naninigurit kada kalugaringon dati openly sige namamaligya yan diri na may dapangani ada mga higayon nga hira it makuha ha iba para i-provide at ira kalugaringon, no, and other issues upod hiton iba pa nga baga mga eksperto inihiya nakita hiya nga diri ada sugad ka mabentaha an pagkuha han NFA hadton ira function ha palit han bugas kay basi balansehon adton sitwasyon naton supply nga nan presyo dinhi hito naton merkado dinhi nasod Pilipinas. Kasi ito hiya nga function, ginkuha iton by virtue of the rice tarification law. So, nga tanan nga importation, pwede, bisan hino. Ada igahatag, kan hino nga mga negosyante. For as long as nabayad kahit on tariff, nabayad kahit buhis.
Kay an ira siguro thinking kung bumaha na himbugas, di rin na kita mamumroblema hiton aton supply. Di rin na kita mamumroblema hiton aton presyo. Ha, lo and behold. Pero katuig pala iton nga rice tarification law, daan na ito nakikitaan ang mga flaws ito nga law. Yan na, waray na pinakamarigon pa nga pagpahamtang didahan na una na nga gimpapangaritan na sa I always say here, paghingaday pala hini nga balaod nun, 'di ba? Yan na, konkreto good nga ito ba nga waray pagpapaibahan. Anyway, didahin pareho hini nga mga sitwasyon, sana lang naiintindihan hiton aton di mga kabugtuan iton mga bagay-bagay I mean na aton mga eksperto. Di nila kay kun hinula or lat pag sinunuron ada ini nga mga karikuhan hin impormasyon hin data hin pagbabasaran nga pwede magresulta hin bentaha nga sitwasyon. Anyway, may pa ako few remaining minutes aton daw baga pamatian iton usa hiton baga mga adiliwat hiton usa pa nga private sector anaton Chinese chamber allow me magutiay la nga pag break and then akon la i-share ha iyo ito nagutiay nga higayon. Para itibado nga kabloom mitibanglo padasen ni Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Ball, bamong gumagabloom. Charm Fat Ball, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh technology. Badugit ka bloom mitibanglo. Charm Fat Ball, bamong gumagabloom. Charm Fat Ball, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Usanay ka commercial mahitungod sa commercials. Nahibong ba mo nganong 99.9% ra ang germs nga mapatay sa alcohol? Di tungod kay naibadlungon nga germ nga di ganahang mamatay. Naay code sa responsible advertising nga mogiya sa tanang advertisers. Matag claim kisusi alang sa kaayuhan sa Filipino consumer. Kung di tinuod, no go! Naami standards. Maong na ay Ad Standards Council. Learn more at asc.com.ph. Champion Blue Bar mas binabango, mas binabango, mas binabango. Ang baretang nagpapaputi, mas pinabango pa kesa dati. Abot kaya pa rin. Champion Blue Bar mas binabango. Aksyon! Radyo! Champion Blue Bar mas binabango, mas binabango, mas binabango. Ang baretang nagpapaputi, mas pinabango pa kesa dati. Abot kaya pa rin. Champion Blue Bar mas binabango. DTX 500. Ako si Alex, nagkayuti ay jud sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag ug tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500. Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ko sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Balik kita nga nalaktudla adi nga statement ni Mr. Cecilio Pedro iton presidente iton Philippine Chinese Chamber nga grupo siring haira iya reaksyon didahini nga pagtaga tarif and then tira gud baga pangkabugusan nga pag panginanoliwat pagtan-aw didahini nga crisis naton hiton bugas adi man. Alam niyo po yung lowering of tariff will dapat yung lowering of tariff is temporary lang just for the time being habang may price ceiling para bumaba din yung presyo, yung cost ng mga importers. Dahil pag hindi natin binabaan yung tariff, baka mawala na tayo ng imports sa private sector in the coming months. Sa ngayon, walang problema dahil nagka-harvest ngayon ng mga farmers ng palay. Meron na tayong hopefully rice production in the coming days. Pero yung importation, kailangan pa rin dahil kulang yung bigas natin. So, kung mag-i-import ang mga importers, nakita nila yung price ceiling is at very low price, hindi sila mag-i-import. Baka magkaroon tayo ng shortage pagdating ng mga 2 to 3 months or even 4 months from now
where after the mga harvest natin ay naubos na, kailangan natin pa rin yung import. Yun ang iniisip namin na kailangan bigyan ng... kasi price is all sa function of price, demand and supply. Pag ang supply ng bigas ay marami, bababa rin yung presyo. Pag kulang yung supply natin, tataas pa rin yung presyo dahil because of the law. Pag walang supply, kahit may price ceiling, tataas pa rin yung presyo. People will buy at a higher price in spite of the price ceiling because walang rice. Yan ang nakakatakot. Opo, pero marami pong umaalma, ano po, yung mga farmers group. Kasi wrong timing na naman po, mag-i-import na naman tayo sa panahon ng anihan, di ba bagsak yung presyo ng palay? Tama po yun. Kasi yung ngayon may price ceiling, baksak na yung price ng palay. Dahil because of the price ceilings, dahil walang magpapalugi dyan, tinitingnan nila yung cost. Pag yung cost mataas, hindi sila bibili ng palay para i-supply sa market at a lower price. So it's a function of price and supply and demand. So hindi pwede rin kawawa din yung mga farmers natin kung mababa ang palay dahil they also need mataas din ang price of a fertilizer. Wala tayong control dyan O mataas din ang price of fuel, logistics. And yung mga middleman, yung mga millers, they have to make money. If they don't make money, they will not go into production of rice. Magsasaka na lang sila rice production. Lalong kawawa yung mga farmers natin. So lalong bakit? So itong price ceiling is only temporary. Siguro 1 to 2 weeks. Pag natapos na yung harvest, kailangan itanggalin na natin yung price ceiling para magkaroon ng enough supply. The only way to encourage more imports is for tariffs to come down so that it will be profitable for importers to sell at the price ceiling. So ngayon po yung mataas yung tariff at 35%. Saka yung ceiling medyo mababa na ngayon. So kino-compute namin mukhang hindi kikita. Pag hindi kumita ang mga importers, they will not import. Kaya mo na, maghanap tayo ng ibang produkto na pwede natin ma-export na kikita. Ayaw din natin na mababa yung palay dahil kawawa po yung farmers natin. Kailangan talagaan natin ang mga farmers natin. But temporary lang ito. Temporary. Babaan natin yung... Ito is proposed by the economic team. We're just seeing the idea of the economic team. Temporary. Parang hindi mawala tayo ng supply in the coming days or months. For the time being, kaya. So once you lift the price ceiling, ibalik na natin yung sinasabing tariff. Pero habang the price ceiling is there, babaan natin yung tariff para may incentive ang importers. At saka tulungan natin ang farmers. Yun ang biggest challenge is paano natin matulungan yung mga farmers. Di ba? Tanan, nagdidigon nga adigud kita angay nga mag-iintindi hiton aton production. Hiton aton para hitaton mga mag-uruma. Yet usahit ambot la. Dila siguro ako nakakaintindi or dila ako maara mag-appreciate, magkita. It seems nga diri pahiya asyat natatabo didi hiton aton mga mag-uruma. We continue, dahil nga mga istoryahon, ipaangbitay ito ng mga bagay-bagay para mas nga makaintindi kita hiton bugus nga hulagway. Salamat ang oras, tubtuban sunod nga higayon, aton pagkahampang hiton naton taramdan, Hiruhimangraw la, ako'y Louie Quebec, maupay nga kulop, payong atanan. Iuhin batian ang programa Hiruhimangraw la! Ang taramdan parahan iyo hay nga kakurulpon panungdong bulik kay ni sangkay salit tugtubiton sunod ngay gayon hiton aton programa pagkirita kita dinhi ha Hiruhimangraw la. Champion Blue Bar mas binabango, mas binabango, mas binabango. Ang baretang nagpapaputi, mas pinabango pa kesa dati. Abot kaya pa rin. Champion